नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 22 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की जानिब से खातून डॉक्टर का हिजाब खींचे जाने के वाक़े के खिलाफ तेलंगाना के शहर नलगुंडे में जमीयत उल-माहिन की क़यादत में ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। एहतजाज में अक़लियती तबक़ात, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, समाजी तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद थे। मुज़ाहिरीन नलगुंडे के क्लॉक टावर सेंटर पर जमा हुए इस वाक़े को ख़वातीन की इज़्ज़त व वक़ार और मजहबी आज़ादी पर बराह रास्त हमला करार देते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया। मुज़ाहिरीन से खिताब करते मुक़र्रिर ने कहा कि हिजाब खींचना महज़ खातून की तौहीन नहीं बल्कि पूरे समाज की तज़लील है। एहतजाजी मुज़ाहरे से खिताब करते मौलाना अकबर खान, सेक्रेटरी जमीयत उल-माहिन नलगुंडे ने कहा कि एहतजाज सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन के लिए नहीं बल्कि मुल्क की हर खातून के वक़ार और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद है। वो मुतालिबा किया कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार फौरी तौर पर अवामी सतह पर माफ़ी मांगे। इस मौके पर जनाब महबूब अली इम्तियाज़, साबिक़ा कौंसलर और दीगर सियासी जमातों के सरकर्दा कायदीन और मुज़ाहिरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले के गांव दामरौंचा में एक ऐसा अजीब व गरीब इंतखाबी वाक़या पेश आया जिसने तमाम को हैरान कर दिया। आमतौर पर किसी भी इंतखाब में एक नशिस्त पर एक ही उम्मीदवार कामयाब करार पाता है, लेकिन यहाँ इंतखाबी अहदेदार ने एक ही सरपंच के अहदे के लिए दो अलग अलग उम्मीदवारों को कामयाबी का सर्टिफिकेट जारी करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस लापरवाही की वजह से अब गाँव में तज़ब्ज़ब की सूरत हाल पैदा हो गई और दोनों उम्मीदवार अपने हामियों और रिश्तेदारों के साथ हल्फ बर्दारी के लिए तैयार बैठे हैं, जिसने हुक्काम के लिए शदीद सर दर्द पैदा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक वोटों की गिनती के दिन रिटर्निंग ऑफिसर ने पहले BRS की हामी उम्मीदवारा स्वाति को 3 वोटों की अक्सरियत से कामयाब करार दिया और उन्हें कामयाबी का सर्टिफिकेट भी हवाले कर दिया। स्वाति के कैंप में जश्न का माहौल शुरू ही हुआ था कि महज आधे घंटे के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। वोटों की दोबारा गिनती या किसी नामालूम तकनीकी वजह का हवाला देते हुए अहदेदारों ने अचानक कांग्रेस की हामी उम्मीदवारा सुजाता को एक वोट से कामयाब करार दे दिया और इन्हें भी जीत का सर्टिफिकेट थमा दिया। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने किसी भी मजहब की तौहीन करने वालों को सज़ा देने के लिए एक नया कानून मुतारिफ कराने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की क़यादत वाली रियासती हुकूमत मौजूदा कवानीन में तरमीम करने का इरादा रखती है ताकि किसी भी मजहब की तौहीन करने वालों को सख्त सज़ा दी जा सके। CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि कानून जिसका मकसद मजहबी मुनाफरत का मुकाबला करना और दूसरे मज़ाहब की तौहीन करने वालों को सज़ा देना है, असम्बली के आइंदा बजट इजलास में पेश किया जाएगा। बिल पेश करने के ऐलान के बाद रियासत में BJP ने इस इक़दाम की मुखालिफत की है और कहा कि कर्नाटक में क़ब्ल-ए-ज़म मंजूरा इस बिल को कांग्रेस ने BJP कारकुनों और कायदीन को हरासा करने के लिए बनाया है। हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश मैदान में 1 जनवरी से शुरू होने वाली कुल हिंद सनअती नुमाइश की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। 45 दिनों पर मुश्तमिल सालाना मेले का आगाज़ 1938 में पब्लिक गार्डन से हुआ था। इस नुमाइश में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों के ताजिर शिरकत करते हैं। यहाँ हैंडलूम, खाने पीने की अशिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, खुश्क मेवाजात और दीगर मुख्तलिफ किस्म के सामान फ़रोख्त किए जाते हैं। नुमाइश में बच्चों और बड़ों की तफरीह के लिए झूलों का एक अलग सेक्शन भी मुख्तस किया गया। मेले के आगाज़ में अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए, जिसकी वजह से मुल्क भर से आए हुए ताजिर नुमाइश ग्राउंड में अपने स्टॉल्स की तैयारी सजावट में मसरूफ़ हैं। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की दोबारा इक़्तिदार में वापसी के लिए एक मद्दाह ने अपनी मुनफरिद ख्वाहिश का इजहार किया। सबरीमला के सफ़र पर गए शख्स ने चंद्रशेखर राव की दोबारा हुकूमत बनने की तायद में फ्लैक्सी दिखाई। तफसीलात के मुताबिक ज़िले खम्मम के नायडूपेट कॉलोनी के रहने वाले और BRS पार्टी के सोशल मीडिया जिम्मेदार मेकाले उदय ने हाल ही में अयप्पा माला पहनी थी। दर्शन से कबल इसने अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया। इसने फ्लैक्सी बोर्ड थाम कर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, जिन पर तेलंगाना में दोबारा KCR की हुकूमत आने और पालेरू हल्के से के उपेंद्र रेड्डी के दोबारा MLA बनने की तमन्ना जाहिर की थी। उनकी तस्वीर भी दिखाई। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने का धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुआ। नीदरलैंड से शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाले तैयारे में बम की मौजूदगी की इत्तला ईमेल के जरिए दी गई। इत्तला मिलते अलर्ट जारी किया गया और पायलट ने तैयारे को शमशाबाद एयरपोर्ट पर बहिफाजत लैंड करवाया। हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते तमाम मुसाफिरों को तैयारे से नीचे उतार कर बम स्क्वाड की टीमों की जानिब से तैयारे की मुकम्मल और बारीक बिनी से तलाशी ली गई, जिसमें इत्तला झूठी साबित हुई। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले इसी एयरपोर्ट को इसी तरह के ईमेल्स मौसूल हुए। तैयारियों में बम की इत्तला के ईमेल्स के बाद चौकसी व तलाशी ली गई, तहम हर मरतबा ये इत्तलात झूठी साबित हुई। रचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में 2025 में ख़वातीन के खिलाफ मजमूई तौर पर जराइम में 4% इजाफा हुआ। जहेज के लिए कत्ल, अगवा, छेड़छाड़ और पाकसो के मामलात में पिछले साल इजाफा हुआ है। पीर को यहाँ सालाना प्रेस मीटिंग से खिताब करते रचकुंडे के पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू ने कहा कि कुल 26,852 केस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 21,056 केसों को निपटा दिया गया, जिनसे निपटाने की शरह 68% रही। एहतियाती गिरफ्तारियों के तकरीबन 6,188 केसेस और साइबर क्राइम्स के 3,734 केस रिपोर्ट हुए। विजिबल पॉलिसिंग,
टीम क्विक रिस्पांस सस्पेक्ट शीट्स के जरिए निगरानी और मुमकिन मुजरिमों की गिरफ्तारी की वजह से जायदाद के जराइम में 15% की कमी वाक़ई हुई। तेलंगाना में इंतखाबी फहरिस्तों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR से पहले जो मरहला 3 में मुनाकिद किया जाएगा, गैर मुकीम हिंदुस्तानी NRIs वोटर लिस्ट में अपने नामों की मौजूदगी के बारे में उलझन का शिकार हैं। वो इस तजद्दुब का शिकार हैं कि आया हिंदुस्तान में मौजूद इनके रिश्तेदारान इनुमरेशन फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। एक NRI जिसने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात की और कहा कि हैदराबाद के बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने शहर में वोटर के तौर पर इंदराज कराया और बाद में बेहतर मौक़े की तलाश में या आला तालीम हासिल करने के लिए दूसरे ममालिक चले गए। अगरचे उन्होंने किसी दूसरे मुल्क की शोहरियत नहीं ली, लेकिन वो हिंदुस्तान के आम बाशिंदे नहीं, जो कि वोटर बनने के लिए अहलियत के मयार में से एक है। कानून के मुताबिक हैदराबाद और दीगर हिंदुस्तानी अदला से ताल्लुक़ रखने वाले NRIs ऑनलाइन फॉर्म 6 भरकर बैरून मुल्क मुकीम वोटर के तौर पर खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। वो अपने पासपोर्ट में दर्ज पते की बुनियाद पर असेंबली हल्के में इंदराज करवा सकते हैं। AR कांस्टेबल हैदरा कमिश्नर रंगनाथ के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर PSO कृष्णा चैतन्या की खुद को गोली मार कर खुदकशी कर लेने की कोशिश के मामले में इंकशाफ हुआ कि इसने बेटिंग और गेमिंग आस में भारी रकम गंवा दी थी। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के रावीपाड़ू से ताल्लुक़ रखने वाला मोतियाला पामदी शिवराम प्रसाद के 2 बेटे हैं। इनका दूसरा बेटा कृष्णा चैतन्या 32 साल हयातनगर पुलिस स्टेशन हदूद के साई सूर्यनगर में एक किराए के मकान में मुकीम थे। गुज़िश्ता 2 बरसों से मोबाइल फ़ोन पर बेटिंग और गेमिंग ऐप्स का आदी हो गया था, जिसके नतीजे में से लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। कर्ज अदा करने के लिए इसने मजीद कर्ज लिया, जिससे माली मसाइल मजीद संगीन हो गए। मुसलसिल माली दबाव के बायस वह शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हो गया। अरकान ख़ानदान के मुताबिक मुख्तलिफ सेहत के मसाइल से 2-4 था। हफ्ते के रोज़ ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद वो घर आया, रात का खाना खाया और सो गया। इतवार की सुबह तकरीबन 6 बजे इसने अपनी सर्विस रिवाल्वर से सर में गोली मार ली। फायरिंग की आवाज़ सुनकर इनकी बीवी और पड़ोसी मौके पर पहुंचे और फौरी तौर पर इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक इसकी हालत तशवीशनाक बनी हुई है। मदाहों के हद से ज़्यादा जोश के बाइस फिल्म दी राजा साहब के एक इवेंट में अदाकारा निधि अग्रवाल को पेश आने वाला वाक़या भी भुलाया भी नहीं गया था कि अदाकारा समंथा को भी इस तरह के तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। ताज़ा मामला हैदराबाद का है, जहाँ वो इस शॉपिंग मॉल के इफ्तिताई प्रोग्राम में शिरकत के लिए आई थी। प्रोग्राम के मुताबिक जो अपनी कार की जानिब जा रही थी तो मद्दा अपनी अचानक सेल्फी लेने के लिए इन पर टूट पड़े और बाद ने अपनी पसंदीदा अदाकारों को छूने की भी कोशिश की, जिसके बायस समंथा को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तहम बॉडीगार्ड्स ने बरवक्त मुदाखलत करते नहीं के साथ गाड़ी में बिठा दिया, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। इस वाक़े की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही, जब सारिफीन मदाहों के रवैये को गलत और गैर जिम्मेदाराना करार दे रहे हैं। तेलंगाना रियासत में सर्द हवाओं की शिद्दत मुसलसल बरकरार है। आइंदा 2 दिनों के दौरान कम से कम दर्जे हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड होने का इम्कान है। इस सिलसिले में हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने इंतबाह जारी किया है। रियासत के कई अजला में सिंगल डिजिट दर्जे हरारत दर्ज किया जा रहा है। इस तरह शुमाल और मगरबी तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में सर्द हवाओं की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया। हैदराबाद में भी चंद मकामात पर सिंगल डिजिट दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। बहू के साथ नाजायज़ ताल्लुकात में बेटा रुकावट बन रहा था, इसी वजह से बाप ने ही किराए के कातिलों से अपने सगे बेटे का कत्ल करवा दिया। इंसानियत और शर्मिंदा करने वाला ये घिनौना वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में पेश आया। कत्ल के बाद रकम लेने के लिए तमाम मुलज़िमीन एक ही मकाम पर जमा हुए थे, जिस पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ACP के मुताबिक ज़िले के गाँव से ताल्लुक़ रखने वाला अंजैया 36 साल की शादी 15 साल कबल हुई थी। अंजैया अपनी खेती बाड़ी के काम अंजाम देता था और रोज़गार के सिलसिले में 2017 में बैरून मुल्क गया था, जहाँ से 2019 में वापस अपने आबाई गाँव आया। घर वापसी के बाद इसने अपने वालिद लच्चैया और अपनी बीवी के दरमियान गैर मामूली कुर्बत को महसूस किया। अंजैया ने दोनों को डांटा, उनके रवैये पर एतराज़ करते खबरदार किया कि अपनी तर्ज अमल बदले, लेकिन इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। तकरीबन 1 माह कबल मकतूल अंजैया के बाप लच्चैया ने अपनी जान पहचान के दलाल रवि से रब्ता करके अंजैया के कत्ल की बात की। रवि ने अपने जानने वाले कोटेश्वर उसके दोस्त मोहम्मद अबरार से 3 लाख रुपए में कत्ल का सौदा तय कराया। अंजैया के लापता होने पर उसकी बीवी और बाप ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। 5 तारीख को अंजैया की लाश नहर से बरामद हुई। मुलजिमान ने जाहिर करने की कोशिश की वो हादसाती तौर पर नहर में गिरकर फौत हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश शुरू की। कत्ल की सुपारी की बाकी रकम 1,75,000 रुपये लेने के लिए जब मुलजिमान अंजैया के बाप लच्चैया के घर पहुंचे तो पुलिस ने इनकी नकल हरकत पर नजर रखते हुए गिरफ्तार कर लिया।
تلنگانہ کے منچریال ضلع میں ایک دلخراش سڑک حادثہ پیش آیا جس نے پورے علاقے میں غم کی لہر دڑا دی۔ جے پور منڈل کے انضرام ایکس روڈ کے قریب علی صبح اس وقت حادثہ پیش آیا جب سڑک کے کنارے کھڑی ایک بولیرو گاڑی کو پیچھے سے ایک تیز رفتار لاری نے زوردار ٹکر مار دی۔ اس خوفناک حادثے میں موقع پر ہی 3 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 11 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد جے وقوع پر چیخ و پکار مچ گئی اور مقامی افراد بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی، راحت بچاؤ کا کام کا آغاز کیا۔ پولیس کے مطابق بولیرو گاڑی مہاراشٹر سے 23 مزدوروں کو لے کر کریم نگر جا رہی تھی۔ ابتدائی جانچ میں بتایا جا رہا ہے کہ بولیرو سڑک کنارے کھڑی تھی۔ اسی دوران تیز رفتار اور لاپرواہی کے باعث لاری ڈرائیور نے پیچھے سے ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں المناک حادثہ پیش آیا۔ ایک 20 سالہ نوجوان کو اس کے دوستوں نے اتوار کی رات بالاپور میں مبینہ طور پر ایک لڑکی سے متعلق تنازع کے بعد ان کے درمیان جھگڑے کے بعد چھرا گھونپ دیا۔ اس شخص کی شناخت ریحان کے طور پر کی گئی اور وہ اٹے پلی فلک نما کا رہنے والا بتایا گیا۔ اپنے 2 دوستوں شاہنواز موئز کے ساتھ بالاپور میں تقریب میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ حیدرآباد کے شاہی نگر میں واقع فنکشن ہال میں ریحان اور اس کے دوستوں کے درمیان مبینہ طور پر ایک لڑکی سے متعلق کسی مسئلے پر جھگڑا ہوا۔ بحث کے دوران شاہنواز اور موئز نے ریحان کے سینے میں چھرا گھونپ دیا جس سے شدید زخم آئے اور خون بہنے لگا۔ کچھ لوگوں نے ریحان کو علاج کے لیے عثمانیہ جنرل اسپتال پہنچا دیا۔ بالاپور پولیس نے قتل کی خشدش کا مقدمہ درج کرتے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی جبکہ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ طور پر ایک تاریخی ہندوستان نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا اعلان کیا۔ رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ FTA دونوں ممالک کے درمیان وسیع تر تجارت، سرمایہ کاری، اختراعات اور مشترکہ مواقع کے لیے ایک اپرچونٹیز کے طور پر کام کرے گا۔ رہنماؤں نے دفاع، کھیل، تعلیم اور عوام کے درمیان تعلقات سمیت 2 طرفہ تعاون کے دیگر شعبوں میں پیش رفت کا بھی خیر مقدم کیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے نیشنل ہیرالڈ منی لانڈرنگ کیس میں کانگریس لیڈر سونیا گاندھی، راہل گاندھی دیگر ملزمان کو نوٹس جاری کیا ہے۔ راؤس ایونیو کورٹ نے راہل اور سونیا گاندھی کے خلاف چارج شیٹ پر کارروائی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے بعد میں اسے دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مہاراشٹر کے بلدی انتخابات میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے ریاست کی سیاست میں اپنی مضبوط موجودگی درج کرا دی ہے۔ پارٹی نے اب تک 83 کارپوریٹرز اور کونسلرز نشستوں پر کامیابی حاصل کی جبکہ کرونجا نگر پریشد میں مجلس کا چیئرمین بھی منتخب ہو گیا ہے۔ کرونجا بلدیہ میں مجلس کے امیدوار یوسف پنجانی کو چیئرمین کے عہدے پر کامیابی ملی ہے جسے پارٹی کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا کہ بھارت پہلے سے ایک ہندو ملک ہے اور اس کے لیے آئینی منظوری کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کولکتہ میں منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح سورج کے مشرق سے طلوع ہونے کے لیے آئین کی منظوری درکار نہیں، اسی طرح بھارت کا ہندو ملک ہونا بھی ایک حقیقت ہے۔ موہن بھاگوت نے واضح کیا کہ ہندوتوا نظریے پر یقین رکھنے والے RSS اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ بھارت کو ہندو ملک قرار دینے کے لیے پارلیمنٹ میں قانون یا آئین میں ترمیم کی جائے یا نہیں۔ راجستھان کی مشہور IAS ٹینا دابی کے بارے میں کچھ طالبات نے ایسا بیان دیا کہ ضلع میں سنگین ماحول پیدا ہو گیا۔ بارمیر ضلع کی طالبات نے کہا تھا کہ کلکٹر میڈم ہماری رول ماڈل نہیں، وہ ایک ریل اسٹار ہیں۔ دراصل ABVP سے وابستہ طالبات کالج کے باہر فیس میں کمی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اطلاع ملتے ADM اور SDM موقع پر پہنچ گئے۔ SDM نے طالبات کو سمجھا اور کہا کہ کلکٹر میڈم یہاں رول ماڈل ہیں۔ یہ سن کر طالبات غصے میں آ گئے اور کہا کہ وہ رول ماڈل نہیں بلکہ ریل اسٹار ہیں۔ احتجاج کی کچھ دیر بعد پولیس موقع پر پہنچی اور 2 طلباء رہنماؤں کو حراست میں لے لیا۔ اجمیر میں صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر سالانہ عرس کے دوران وزیر اعظم اور دیگر آئینی عہدیداروں کی جانب سے چادریں بھیجنے کا معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے۔ اجمیر ڈسٹرکٹ کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی عرضی دائر کی گئی۔ یہ عرضی وشو ویدک سناتن سنگھ کے سربراہ جتیندر سنگھ بیزن اور ہندو سینا کے صدر وشنو گپتا نے دائر کی تھی۔ درخواست میں سالانہ عرس کے دوران حکومت کے زیر اہتمام چادر بھیجے جانے پر فوری پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ مذہبی مقام پر آئینی عہدیداروں کی شمولیت سے حکومتی غیر جانبداری کے اصول کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ پیر کی صبح دہلی کے باشندے آلودہ فضا کے ساتھ بیدار ہوئے جہاں زہریلی اسموگ کے موٹی تہ نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ کے اعداد و شمار کے مطابق صبح 6:05 پر دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس AQI 366 ریکارڈ کیا گیا جو ایک دن پہلے درج کی گئی 24 گھنٹے کی اوسط 377 کے مقابلے میں معمولی بہتری کو ظاہر کرتا ہے۔ اتوار کے روز دہلی میں جنوب مشرقی ہوائیں چلتی رہیں جن کی رفتار گزشتہ 24 گھنٹوں میں بعض اوقات 12 کلومیٹر فی گھنٹے تک رہی جس سے فضائی معیار میں معمولی بہتری آئی، تاہم حد بصارت بدستور کم رہی۔
نیوزی لینڈ سے ایک حیران کرنے والا اور متنازع واقعہ سامنے آیا، جہاں مقامی باشندوں کے ایک گروپ نے سکھ برادری کی جانب سے نکالے جانے والے نگر کیرتن جلوس پر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے یہ بھارت نہیں کہہ کر نگر کیرتن کا راستہ روک دیا اور نعرے لگانے لگے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی، تاہم پولیس کی مداخلت سے صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سعودی عرب کے اعلیٰ ترین سول اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل سے نوازا گیا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سعود نے ایوارڈ پیش کیا۔ پاکستان کے انٹر سروس پبلک ریلیشن کے مطابق اتوار 21 دسمبر کو ریاض میں سعودی وزارت دفاع میں منعقدہ تقریب میں انہیں اعزاز سے نوازا گیا۔ وہاں ان کے استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے پر تعیناتی پر مبارکباد بھی دی گئی۔ انڈونیشیا کے وسطی جاوا صوبے کے شہر سمارانگ میں پیر کی علیہ صبح ایک بس حادثے میں 15 افراد جاں بحق جبکہ 19 دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ سمارانگ سرچ اینڈ ریسکیو آفس کے مطابق مسافر بس تیز رفتاری سے سفر کر رہی تھی کہ اچانک ڈرائیور کا گاڑی پر کنٹرول ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں بس سڑک پر لگے بیریکیڈ سے ٹکرا گئی اور الٹ گئی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو بڑا جھٹکا لگا۔ ولادیمیر پوٹن کی فوج کے آپریشنل ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فانیل سروروف ماسکو میں ایک مشتبہ کار بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ پیر 22 دسمبر کو ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل فانیل سروروف روسی مسلح افواج میں انتہائی اہم عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے آپریشنل ٹریننگ کے شعبے کی سربراہی کی، جو فوج کی حکمت عملی کی تربیت اور جنگی تیاری کا ذمہ دار ہے۔ یہ شعبہ روس کی جنگی صلاحیت اور دفاعی پولیس سے براہ راست منسلک سمجھا جاتا ہے، جس سے سروروف کے کردار کو انتہائی حساس اور اسٹریٹجک بنایا جاتا ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔